illustrate addition as putting together or combining or joining sets. Digital tool, Rocket Math. This game learning app helps kids master basic math facts, including addition, subtraction, multiplication, and division. It helps students to learn more enjoyable and fun as well. So, ang sulod aning Rocket Math kay naa siya Kinder 2, Grade 5. So, itry na to ang Grade 1. Ang sulod sa Grade 1 na addition o subtraction. Try na to ang addition. Lift off in 3, 2, So, karon 1. atong ansiran. go! 3 plus 4, 7. So, basic ra jud kaayo ni siya kay naman siya sa grade 1 nga level. Karon ato na pang i-try ang subtraction sa grade 1. Diba makita ninyo sa yun? Lift off in 3, Awagan. 2, 1. Go! 2 minus 1 equals 1. Diba makalingaw man po ni siya. Giura mo na siya gitali ra po ang pila imong check. Karon nato na pang-try ang grade 5. So makita nyo sa grade 5 na addition, subtraction, multiplication, o division. Karon ato Lift off in 3, 2, 1. Go! 8 times 2 equals 16. So, diba tama? I-try po na to ang division. Lift off in 3, 2, 1. Go! Grade 1 to 5 or 6. O 3 divided by 3 is 1. Very good. O diba, goods na kayo dula-dulaan sa mga students. Karon atong i-back. Punta ta sa training. Here sa training, makita niyo sa multiplication table. Diba? Mas makalearn pa yung student kaya naanadaan ang multiplication table. 1, 2,